So guys, we make a popsicle like that. It's a kiwi, pumpkin, it's a peach, and what is this? Dang! What's this? Eggplant ni guys, eggplant. So guys, some more guys, recipe mo guys. Okay, balik na nila to guys. Pilitan na sila guys. Pilit siya guys. Now guys, gusto mo recipe, lain pod mo ha. Sapod mo ha. Uy, saan naman to? Nanawala guys. Ay, ito ura. Nabalik na nako guys. Wala na hapit na. Saan naman to? Hindi makita mo guys no. Lang. Kani guys. Mohimog tag popsicle sa maniway. Puro bukot. So, ala. Na oy. So guys, mag-mix na ta. Asa gatas tara. Ha? Gatas. So mag-mix ta. So na-mix na ako guys. Wala yung isulod. Sa maniway. Sa gatas. Wala. Mix naman ko ito na ko. So guys, gusto niyo mag-ice cream. Butang na nato. Kuha na nato. So guys, nakuha na nato ga-ice cream. Pero ibugnaw sa nyo nato. Ha? Sami. Suka? Oh, saan strawberry. To manabong. Bye. So guys, mauni ang ice cream para ibutang sa nato. Tara, atong ice cream is ready. Lawa tilaan.